आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए? जन्नत से आए, फिर कहाँ जाना? वेटिंग रूम के सगा दुनिया है। आप रिसर्च कर दो, बोलिए सहसा ये इंसान दुनिया का नहीं, जानवरों पर रिसर्च करे, जानवर दुनिया के हैं, वो मिट्टी बनाए, मिट्टी हो जाती जानवर, इंसान से हिसाब लिया जाता, इंसान से और जिन्नात से हिसाब लिया जाए, सबको मिट्टी बना, सब कुल्लों वाले सब खाना गया, कुल्लों का सुविधा है, 25 को बहुत बड़ा करना है, जो जानदार है, हिसाब किताब जो है इंसानों को होता है। तो बुजुर्गों दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा था, आप इस फिक्र करना, मरने के बाद की जिंदगी की आखिरत को सामने रखना। अब तक इतने बयान सुन चुके, हर बयान में चंद बातों को जिंदगी में लेना, जिंदगी में डालना, दीन के बाद आपको याद रखना, याद रखे तो किताब उससे सोचे तो असली अमल में आए। ऐसा बुरा माहौल है, अल्लाह के नबी की हदीस है, हदीस है खुदूसी, हदीस बोलो अल्लाह नहीं बोले, हदीस है खुदूसी बोलो अल्लाह ताला की फरमान, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी कर लिया, सुबह में जरा जल्दी हो गया, बालिग होने से लेकर वो तक नमाज पढ़ने बाप नहीं, गैरों में उनके हमारे एक नमाज नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती, जरा दोपहर में खाने से पहले नमाज पढ़ लिया, माशाल्लाह हम तो पढ़ते नहीं, वो नहीं पाबंदी करना, जरा असर में पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया, आज का दिन कामयाब, जिंदगी में जुमा नहीं आती, दूसरी जुमा। और हदीस क्या है, अल्लाह ताला को क्या फरमाने, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ऊपर को 5 नमाजें फर्ज करें, जो 5 वक्त नमाजों की पाबंदी कर लेगा, अल्लाह बोले आहद कर, मैं जिम्मेदारी ले, ऐसी बड़ी फजीलत है, मैं उसको जन्नत दूंगा। दुनिया के तकलीफों को छोड़े, वो दिल के बोझ खत्म हो जाती, दुनिया का मसला कोई मसला नहीं, मसला आखिरत का, हमेशा की जिंदगी हो, लामहदूद जिंदगी हो, समंदर में अल्लाह के साथ उंगली डाल को बताए, ये दुनिया की जिंदगी हो, पूरा समंदर बटोई बात जिंदगी, यह मौका है, कुरान हदीस को छोड़ दो, कुरान हदीस को देखो, एक सीधे रास्ते में चलो, तो जितनी भी नेमत है दुनिया के वो छोड़े, वो दिल के बोझ खत्म हो जाए, वहाँ की नेमतें कभी खत्म नहीं होते, लामहदूद वो जन्नत, वहाँ के परेशानियां मुसीबत कभी खत्म न होते, लामहदूद बहुत वजूनी वो जहन्नम। जानवरा गफलत की जिंदगी से आपसे निकल कर मरने की जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी को याद रख लिया, कामयाब। ये बार बार जुमा में बुलाकर बार बार अल्लाह की तरफ से निजाम से लाके कुदरती निजाम है, दरख्त का पत्ता भी अल्लाह को नहीं होता, नबियों को भेजा था, इंसान सही रास्ते पे आने वाला, अब नबियों का दरवाजा बंद हो गया, खत्म नबूवत के दूसरे में कार्य नबूवत का काम, बैठों में आके घरा के पास बोल रही, जमात में निकलो बोल रही, आप ये देखो दिन के बाद काम में बढ़ती जा रही कि अल्लाह थोड़ा मौका दे रही दुनिया के अंदर। जुनेद बगदादी बहुत बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह से मारिफत, अल्लाह से ताल्लुक ऐसा काम करो, अल्लाह को पहचानते थे वो। पहले क्या थे वो, जबरदस्त पहलवान थे, कुश्ती में कोई उनसे जीत नहीं सकता था, वैसे पहलवान था, कोई उनको हरा नहीं सकता था, घर में तोला वाले थे, अब तोला बात करता, कलमा पढ़ता, क्योंकि माहौल में आपको बोलते हैं कि उनकी बात चलती रहती, आज किसको हरा पाए कुश्ती में तुम्हें चलते हैं, पाना करते हैं, अब एक दिन यहाँ कितने बात है, अरे अच्छा दोस्त बन गया, मेरा हफीज बन गया, मैं इसको पिंजरे में बंद कर दो, क्या तो अच्छा नहीं दिख रहा आपको, दिन में क्या करें, पिंजरे में से आदत करा दे, या तो आदत है, मैं खुश हो गया तो आदत कर दिया हो, तो उड़ को जाता हूँ बढ़िया, तो उनसे बोल रहा देखो एक हदीस है, जानवर जब भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता, पानी में मच्छी क्यों ना हो, आसमान में उड़ने वाला जानवर क्यों ना हो, वो शिकारी के हाथ में आ जाता, तो मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया तो शिकारी के हाथ में आया, शिकारी तुम्हारा भेज दिया, तुम्हें इतने वर्षों तक तुम पिंजरे में कैद रखे, भाई देर खाने में दे देना, इंसान पूरे गफलत में जिंदगी गुजार रही, अल्लाह को भूल में जिंदगी गुजार रही, जो 5 वक्त नमाज फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज है, जिंदगी में पढ़ना हज फर्ज है, माल है तो ज़कात फर्ज है, ईमान 24 घंटे फर्ज है, अल्लाह दिन चीज़ों करो बोलिए, दिन से बचो बोलिए, आप फरमान है। अब इंसान दुनिया से गया तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम बोले खैर खाना, ऐसा परिंदे की बात दिल में बैठी, आप कितने दिन खैर होना है, तौबा कर लिए, पहलवानी छोड़ दिए, अल्लाह के राह में निकल रहे, अल्लाह अपने परजगारी में जिंदगी गुजारा, ऐसा बने बहुत बड़े अल्लाह वाले बन गए, खाली एक परिंदे की नसीहत। आदमी असल में है समझने का से एक बात भी दिल पे ले लिया, खत्म,
اس کی زندگی میں تقویٰ پرہیزگاری آ جائے اور اس کے واسطے ایک ماحول ہے. اب تک میں جو آخرت کی مرنے کے بعد کی زندگی بتا رہا تھا وہ ماحول پہلی بچے کا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کا گود ہے. یہ جو کتابیں ہیں فضائل اعمال منتخب کتابیں جو ہے یہ 180 کتابوں میں جوڑ ہے. فضائل اعمال یہ منتخب حدیث میرے دینی کتابیں ہیں. گھر میں جو ہے ایک وقت مقرر کر لینا عورتوں کو جو ہے گھر میں دینی تعلیم ہوتا. ہمیں جتنے جنے ہیں دنیا میں بڑھنا تھا اس سے 4 گنا زیادہ عورتیں ہیں. تو گھروں میں تعلیم کرتے رہیں گے, گھروں کے اندر ماحول بنے گا تو بچوں کے اندر دین آئے گا, آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے گا. جتنا بچہ ماشاء اللہ تعلیم ہوتی رہتی ہے کے گھروں میں, نہیں ہو رہی تو بھی نیت کر لینا گھروں میں تعلیم کرنے کی. گھر کی تعلیم ہوتی ان کے عورتوں کا ذہن بنا ہوا تھا. ان کی آخرت ایک زمانہ تھا جو محب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے اللہ والے ولی نے ولیوں کے سردار. دیکھتے ہیں ہمیں معمول کاروں میں بابا ولایت کے رہنا ہے, جھنڈے رکھتے ہیں کیا بولے بابا سبحانی جھنڈا بولے ولایت کے نام سے لینا. بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, بیوہ ان کے ماں بیوہ تھی. ماحول کے اعتبار سے کوئی کام کو چھوڑ کے جا کمانے جاؤ, کارپینٹر کام کی, گونڈا کام کی نہیں, میرے بچے کو عالم بنانا, حافظ بنانا, دین کا داعی بنانا, لے جاؤ مدرسے میں چھوڑے. حافظ عالم بنیا, ولی بنیا, ولیوں کا سردار بنے. ماں باپ کے اندر عورتوں کے آدمی کے اندر دین ہے تو ایک فرد کے اندر, عورت کے اندر دین ہے تو خاندانوں میں دین باقی ہوتا. ہمارا دین ہمیں گھر کی ہے زندگی, لیکن ماں بہنوں کے اندر جو دین آتا ہماری نسلوں میں دین ہوتا. تو بہت سے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے ماں باپ ان میں یتیم تھے لیکن ان کی ماؤں نے ایسی تربیت کی, بڑے بڑے ولیاں بنے. تو میرے بزرگوں دوستوں اس لیے ایک تو کیا ہے ہم نے ماشاء اللہ کو ماں کی پابندی کرتی. ایک ہماری زندگی میں دن چل گیا دوبارہ دن نہیں آتا, دوسرا دن آتا. آج تمہیں 1000 روپے بھی کما لو, 1,00,000 روپے بھی کما لو, کھا لیتی پی لیتی ختم کر دو. آج کی بڑی سب سے نیکی کیا ہے تمہاری؟ اللہ کا جو نافرمانی نہیں کرنا, 5 وقت کی فرض نماز. یہ حدیث خصوصی ہے, 5 نمازیں پڑھنے تو اللہ عہد کر دی ذمہ داری لے لی اس کو جنت دوں گا. جو ان نمازوں کی پابندی نہ کرے, نہ میری کوئی عہد ہے نہ کوئی ذمہ داری, اللہ چاہے تو معاف فرمائے یا مغفرت کرے, اللہ کے اختیار میں. اور گھر کے اندر ہمیں رہے تو عورتوں کو بول کر رہے کتاب کی تعلیم کی فکر کرنا, روزانہ 8 گھنٹے گھر میں تعلیم ہونا, اور ہر اتوار کو جو ہے جامع مسجد میں اجتماع ہوتا وہاں میں آنے کی کوشش کرنا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ جو حضرات سنت